বর্তমানে নেশা এমন একটা ভয়ঙ্কর নাম হয়ে উঠেছে যাতে প্রতিনিয়তই ধাবিত হচ্ছে যুব সমাজ। নেশার করাল গ্রাসে ধাবিত হচ্ছে যুব সমাজ। আর সেই করাল গ্রাস থেকে এই নেশার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবার কিন্তু দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের উদ্যোগে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। 17 থেকে 26 জুন নেশা মুক্ত ভারত শপথ কর্মসূচির আয়োজন। সচেতনতামূলক বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। এদিন আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী দিবসকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার দক্ষিণ জেলা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয় যে 17 জুন থেকে 26 জুন পর্যন্ত নেশা মুক্ত ভারত সপ্তাহ পালন করা হবে। এই উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রচার অভিযান, আলোচনা সভা এবং যুব সমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাদক আসক্তি থেকে দূরে থাকা এবং সমাজকে মাদক মুক্ত করতে সকলের সহযোগিতার কামনা করা হয়। এই বিষয়ে কি বলছেন জেলা শাসক, শোনাবো। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलके बहुत सारे एफर्ट्स ले रहे हैं अवेयरनेस जनरेशन और एनफोर्समेंट। तो उनका एक पीक टाइम अभी आ रहे हैं, जो एक नशा मुक्त सप्ताह एक हफ्ते के लिए जून 17 से जून 26 तक। तो जून 26 है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है। तो तब तक एक 1 वीक नशा मुक्त भारत का इंडेंस अवेयरनेस कैंपेन नशा मुक्त सप्ताह के रूप में हो रहे, पूरा भारत में हो रहे, हमारा साउथ त्रिपुरा जिला में भी हो रहे। तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। आप सबको पता है जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे है। तो योगा डे के दिन में बहुत अच्छे तरीके से कलरफुल वे में योगा दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे। उसके साथ में ये नशा मुक्त सप्ताह का भी प्रोग्राम्स अच्छे से रहेंगे। उसमें 2-3 हाइलाइट्स हैं। एक तो आप लोगों को पता है लास्ट ईयर भी और बहुत सालों से साउथ त्रिपुरा में नशा मुक्त में बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। जो एनफोर्समेंट जो हो रहे हैं, सीशर वगैरह क्या एक्शन है उसके बारे में एसपी सर ने आपको ब्रीफ करेंगे। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन होते हैं। लास्ट 3 साल से नशा मुक्त फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छे अच्छे नया प्लेयर्स भी साउथ त्रिपुरा से डेवलप हो रहे हैं। साथ में बहुत सारे यूथ नशा छोड़ के स्पोर्ट्स में जुड़ रहे हैं। और लास्ट ईयर हम लोगों ने আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ নেশা সপ্তাহ যে পালন করা হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে, তার পাশাপাশি রাজ্যেও করা হবে এবং নেশার যে করাল গ্রাস সে বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে, সে কথা জানালেন দক্ষিণ জেলা শাসক। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।